हर महादेव आज हूँ श्रावणर चतुर्थ सोमवार बा शेष सोमवार आपण आज कौटी अच्छा आउ ये जगह केते पुराणा बोली आप जानी कौन मानसिक रखी आज शिव मथार पानी ढाल कौन कह गंजाम जिला गुप्तेश्वर केमिति कौन अनुभूति से महादेव एत बड़ पहाड़ उपर को चढ़िले आप पार्वती ये पहाड़ अतिक्रम कर महादेव मथारे जल लगी केते खुशी अच्छा ये आपंकर कौन रही मानसिक आसिले एत वर्षर पुराणा किंवदंती दर्शन कले आठी आप कौन अनुभव कले श्रावण मासर चतुर्थ पाड़ी सोमवार प्रति श्रावण मास चतुर्थ पाड़ी सोमवार आम ये आसू प्रति वर्ष आसते केते वर्ष ये पुराणा दीर्घ 2 वर्ष आसते जय शिव शंभु हर हर महादेव ये हूँ सही पहाड़ उपत्यका अवस्थित थिबा अति पौराणिक बा अति प्राचीन शैव शक्तिपीठ गुप्तेश्वर जहाँ प्रकृति कूल बा पहाड़ राणी कूल अवस्थित अच्छा महादेव गुप्तेश्वर चलतु आउ कि समय पर आम पहुँची जा महादेव निकट में एवं महादेव निकट में पहुँचापी आज पर्यंत भल पाद चला रास्ता टे असंभव हो जाऊँ कारण ये बहुत प्राचीन तथा पौराणिक जहाँ रही शिलार रास्ता तैयारी आओ जिते महाभारत में पंचपांडव अज्ञात वनवास करथिले एही पहाड़ रे किछि दिन विश्राम नैथिले 5टी शिला मध्य आज मध्य रही से शिला उपरे से किछि समय पांच भाई विश्राम नैथिले एवं द्रौपदी कुंड मध्य एक रही द्रौपदी कुंड मध्य रही एमती अनेक किछि ऐतिहासिक किंवदंती एठारे देखिबा मिलछि चलंतु देखिबा पूर्व कालर महाभारत समय पंचपांडव अज्ञात वनवास करिथिबा से शैव शक्तिपीठ पर्वतर उपत्यकार अवस्थित आमर गुप्तेश्वर महादेव पीठरे आज जल लगे होची पंचु पांडवंकर प्रत्यक्ष जहाँ रही से विश्राम स्थल यही रास्ता दे ए गुंफा भितर प्रवेश करने को पड़ो मुख्य आकर्षणीय स्थल को बा मुख्य दर्शनीय स्थल रे पहुंची जाइछन्ति महादेव शक्तिपीठ आपण जड़े सेवायत शिवंकर सेवायत आज हूँ श्रावणर चतुर्थ सोमवार जहाँ शेष सोमवार काउडिया भिड़ लगी पहाड़र प्रकृति रानीर कूल भगवान शंकर बसवास करती आपण ये शंकर भगवान को केते वर्ष है सेवा करपणकर ये परंपरागत सेवा केते वर्ष पुराणा मंदिर मुझे 3 वर्ष मो अच्छा मंदिर अच्छा सेड़ा बापर कूल अच्छा 3 वर्ष सेवा कर अच्छा ये शंकर भगवान सहित माता पार्वती मध्य वास कर जो वास कर ये कौ राणी बा कौन कौ माने देवी पार्वती देवी शिव प्रकृति कूल पार्वती राणी एवं शिवंकर अवस्थान एवं आउ एक कथा ये अलौकिक कथा शुणा मिलूँ एवं जहाँ 5टी पत्थर रे महाभारत समय जिते पंचु पांडव अज्ञात वनवास करते जमीती कि आम गजपति जिले में देखा मिलूँ कि आमर महेंद्रगिरी पहाड़ रे रही किछि दिन विश्राम करते पंचु पांडव आउ से समय एठाकार पहाड़ तथा ए शिवंकर शैवपीठ शैव शक्ति रे आसी किछि दिन विश्राम करते जहाँ आज सांकर आसन स्वरूप 5टी शिला एठारे अवस्थित अच्छी तो ये पत्थर खंड को आप केते वर्ष देखी आसुंती
ଆମେ ଦେଖ ଆମର 35-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଆগে ସେବା ହଉନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ କେମିତି? କାହାକୁ ସବୁ ନେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୟାପି ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି, ତ ସିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କଥା, ଯାହା ତାଙ୍କ 30-35 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଇଏ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏମିତି କିଛି ସେଇ ମହାଭାରତ ସମୟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ କିଛି ଐତିହାସିକ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫାର କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ବନବାସ ସମୟର ଇଏ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫା, ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ଏକା ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣର ଶେଷ ସୋମବାର, କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜମିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ଏ 5 ପଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ 5 ପଥର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷରେ ସେଇ ଶୈବ ଶକ୍ତି ପୀଠର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର କିଛି ଆସନ ସ୍ୱରୂପ ଆସନକୃତି ଏମିତି କିଛି ପଥର, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାକ୍ଷାତ କୌଣସି ଏକ ଶୟନ କକ୍ଷ ବା ଶୟନ କକ୍ଷର ପାଇଁ ଆମେ ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା, ଶୈବ ଶକ୍ତି, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷାତ ଆମେ ଯେଭଳି ଏହି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାର ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆପଣ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ତଥା ଶକ୍ତିପୀଠ। ଅନେକ ବ୍ରତଧାରୀ ଆଜି ଏଠିକୁ ଆସିବାର ମୂଳ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଅନେକ କାଳରୁ କିଛି ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମାନସିକ ସଫଳ ହେବା ପରେ এই ଶୈବ ଶକ୍ତି ପୀଠକୁ ଆସି ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ହିଞ୍ଜୁଳିକାଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯାହାର ନାଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ, ଜୟ ଶିବ, ଜୟ ଶିବ।